आज की वीडियो में 3 सदियों तक पूरे हिंदुस्तान पर ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक हुकूमत करने वाले तमाम मुगल बादशाहों के बारे में अहम तरीन मालूमात आप तक शेयर की जाएंगी। आप जान सकेंगे कि ऐसी कौन कौन सी अय्याशियाँ थी जो मुगल इक़्तिदार के खात्मे का सबब बनी, और हाँ, कौन सा मुगल बादशाह कहाँ कहाँ मदफून है। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में हूँ सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुसलमानों ने बरसगीर पाक व हिंद पर कमोबेश 1000 साल तक बादशाहत की। महमूद गजनवी ने गजनवी डायनेस्टी की बुनियाद रखी, जिसके बाद गौरी, ममलूक, खिलजी, तुगलक, सादात, लोधी और आखिर में मुगल दिल्ली सल्तनत पर राज करते रहे। लेकिन जो शोहरत दवाम और जाहो जलाल मुगलों को मिली, वो किसी और हुक्मरान खानदान के नसीब में नहीं आ सकी। मुगल सल्तनत का आगाज 1526 में हुआ और उसका खात्मा 1857 में हुआ। जबकि 15 साल तक सूरी सल्तनत भी कायम रही, तो मजमूई तौर पर मुगल खानदान ने 316 साल तक दिल्ली पर हुकूमत की। मुगल सल्तनत का नक्शा आप देख रहे हैं, जो जाहिर करता है कि काबुल से लेकर कलकत्ता और चट्टागांग तक मुगलों ने हुकूमत की। मुगलों ने दिल्ली का ताज और तख्त लोधियों से छीना था। अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली जंग हुई, जिसमें अफगानिस्तान से आने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर ने न सिर्फ इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी, बल्कि इब्राहिम लोदी इस जंग में मारा भी गया। इब्राहिम लोदी का मकबरा भारतीय रियासत हरियाणा के इलाके पानीपत में वाक़ है। पानीपत की जंग के बाद बाबर वापस नहीं गया, तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को हिंदुस्तान का हाकिम बना दिया। इसके नतीजे में 1527 में राणा सांगा और बाबर की जंग हुई। राणा सांगा ने अपनी 80,000 फौज के साथ बाबर की मुगल फौज को उड़ा कर रख दिया। यहाँ बाबर ने परेशान होकर खुदा के सामने सजदारेज होकर दुआएं मांगी और शराब से तौबा की, दाढ़ी रख ली, फौज से एक जज्बाती मजहबी रंग में खिताब किया और हर शख्स ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई, जिसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर फातेह ठहरा। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती चलूं कि बाबर का सिलसिला नस्ब वालिद की जानिब से तैमूरी सल्तनत के बानी अमीर तैमूर से 5वीं पुश्त में जा मिलता था, जबकि बाबर की वालिदा चंगेज खान की नस्ल से थी। मुगल बादशाहों की सबसे बड़ी ताकत उनकी जंगी महारत थी। गन पाउडर और तोप मशीनों का इस्तेमाल मुगलों ने ही शुरू किया। मुगलों ने अपने दौरे हुकूमत में न सिर्फ जंगी साजो सामान में तरक्की की, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े किले, छावनियां, बागात, मसाजिद और फवारे तामीर करवाए और एक बेहतरीन हुकूमत चलाकर दिखाई। तारीख की किताबों में तहरीर है कि ज़हीरुद्दीन बाबर का लाडला बेटा मोहम्मद हुमायूं सख्त बीमार हो गया। जब उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही, तो बाबर से अपने बेटे की ये हालत देखी ना गई। उन्होंने हुमायूं की चारपाई के गिर्द 7 चक्कर लगाए और कहा कि ए खुदा, हुमायूं की बीमारी मैंने ले ली। फिर क्या था, हुमायूं तंदुरुस्त होने लगा और बाबर की सेहत खराब हो गई। और फिर 1530 ईस्वी में पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर 47 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वसीयत के मुताबिक उनके जस्द खाकी को 10 साल बाद अफगानिस्तान के काबुल शहर में लाकर दफनाया गया। बागे बाबर के नाम से मौसूम ये मकबरा एक वसी और अरीज बाग में तामीर किया गया है। मकबरा एक वसी और अरीज उसका बेटा नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं मुगल सल्तनत का दूसरा बादशाह बना। हुमायूं 1530 से 1540 तक बादशाह रहा। हुमायूं के दौरे इक़्तिदार के आखिरी 2-3 सालों में उसका मुकाबला शेर शाह सूरी से हुआ। शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त देकर उसे जला वतन होने पर मजबूर कर दिया। यूं मुगल सल्तनत का आर्जी तौर पर खात्मा और सूरी सल्तनत का आगाज हुआ। सूरी सल्तनत 1540 से 1555 तक करीबन 15 साल तक कायम रही और फरीद खान अल-मशहूर शेर शाह सूरी पहले सूरी बादशाह बने। वो 1540 से 1545 तक 5 साल तक हुक्मरान रहे। उनकी यादगार तामीरात में से एक जीटी रोड की तामीर और बहाली थी। ये शाहराह चट्टागांग बंगाल से शुरू होकर लाहौर से काबुल तक पहुंचती थी। शेर शाह सूरी का इंतकाल 1545 में हुआ और उनका मकबरा रियासत बिहार, इंडिया के इलाके ससारम में वाक़ है। शेर शाह सूरी के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी, फिर पोता फेरोज शाह सूरी और बाद में शेर शाह सूरी का भतीजा आदिल शाह सूरी दिल्ली के ताजो तख्त का वारिस बना। आदिल शाह सूरी के कत्ल के बाद उसका बहनोई इब्राहिम शाह सूरी चंद माह तक बादशाह बना। इब्राहिम शाह सूरी के बाद सिकंदर शाह सूरी दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना, लेकिन वो भी हुकूमत करने में नाकाम रहा। ये वो वक्त था जब मुगल बादशाह हुमायूं दर बदर फिरने और 15 साल की जलावतनी के बाद एक बार फिर से ताकतवर हो चुका था। हुमायूं ने अपने लश्कर के हमरा सूरी बादशाहों से कई जंगें लड़ी। वो अपनी हुकूमत वापस लेने में कामयाब रहा और वो अगले 11 माह तक पूरे हिंदुस्तान का बादशाह रहा।
ہمایوں کا مقبرہ دہلی بھارت میں واقع ہے۔ ہمایوں کی موت کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر بادشاہ بنا۔ اکبر نے نصف صدی تک پورے ہندوستان پر حکومت کی اور اسے اکبر دی گریٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جلال الدین اکبر 1556 سے 1605 تک قریباً 49 سال تک شہنشاہی ہندوستان رہا۔ اکبر نے اپنے دور حکومت میں فتح پور سیکری شہر بسایا جو کہ آج بھی مغل فن تعمیر کی یادگار ہے۔ اسی شہر میں 1605 میں ان کا انتقال ہوا۔ اکبر کا مقبرہ بھارتی شہر آگرہ کے علاقے سکندرہ میں واقع ہے۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمد سلیم جہانگیر بادشاہ بنا۔ جہانگیر 1605 سے 1627 تک قریباً 22 سال تک ہندوستان کا بادشاہ رہا۔ جہانگیر کا مقبرہ لاہور پاکستان میں واقع ہے۔ جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین شاہ جہاں ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ شاہ جہاں 1627 سے لے کر 1657 تک قریباً 30 سال تک شہنشاہ ہند رہا۔ دہلی کا لال قلعہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں ہی تعمیر ہوا۔ شاہ جہاں کی تعمیر کردہ کئی یادگار عمارتوں میں سے ایک تاج محل آگرہ ہے۔ تاج محل کا شمار دنیا کے 7 عجوبوں میں ہوتا ہے۔ شاہ جہاں کا مقبرہ بھی تاج محل آگرہ میں واقع ہے۔ شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا۔ اورنگزیب 1658 سے 1707 تک قریباً 49 سال تک شہنشاہی ہندوستان رہا۔ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت مغل تاریخ کی سب سے زیادہ وسیع و عریض حکومت تھی۔ اورنگزیب نے کئی قلعے، عمارتیں، شہر اور مساجد تعمیر کروائیں۔ اورنگزیب کا مقبرہ بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے ضلع اورنگ آباد کے شہر خلدآباد میں واقع ہے۔ اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت کے 16 مزید بادشاہ بنے، لیکن شاید ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے منصب کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا نہ کر پایا۔ 1707 میں اورنگزیب کے بعد اس کا بیٹا محمد اعظم شاہ صرف 3 ماہ تک بادشاہ رہا۔ محمد اعظم شاہ کے بعد اورنگزیب کا ایک اور بیٹا بہادر شاہ اول 1707 سے 1712 تک 5 سال کے لیے بادشاہ رہا۔ بہادر شاہ اول کے بعد اس کا بیٹا مرزا جہاں دار شاہ 1 سال کے لیے 1712 سے 1713 تک بادشاہ رہا۔ مرزا جہاں دار شاہ کو اس کے بھتیجے فاروق سیار نے قتل کر دیا اور وہ خود 1713 سے 1719 تک 6 سال تک بادشاہ رہا۔ فاروق سیار کے بعد اس کا چچا زاد بھائی رفیع الدرجات صرف 4 ماہ تک بادشاہ رہا۔ رفیع الدرجات کے بعد اس کا بھائی رفیع الدولہ بھی صرف 3 ماہ تک بادشاہ رہا۔ رفیع الدرجات جسمانی اور ذہنی طور پر معذور تھا۔ رفیع الدولہ اور اس کا بھائی رفیع الدرجات دونوں ہی دہلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں مدفون ہیں۔ رفیع الدرجات کے بعد نیک سیار کو بادشاہ کے طور پر سامنے لایا گیا۔ نیک سیار اورنگزیب عالمگیر کا پوتا تھا۔ چند ہفتوں میں نیک سیار کی بھی چھٹی ہو گئی۔ نیک سیار کے بعد مرزا محمد شاہ ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ محمد شاہ بہادر شاہ اول کا پوتا تھا، لیکن وہ صرف 1 سال تک یعنی 1719 سے 1720 تک ہی حکومت کر پایا۔ مرزا محمد شاہ کے بعد رفیع الدولہ اور رفیع الدرجات کا بھائی مرزا محمد ابراہیم بھی چند ماہ تک حکومت کر سکا۔ مرزا محمد ابراہیم کے چچا زاد بھائی مرزا محمد شاہ نے اسے قید کروا دیا اور وہ دوبارہ شہنشاہ ہندوستان بن گیا۔ مرزا محمد شاہ تاریخ کی کتابوں میں عیاش ترین اور رنگیلا بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مرزا محمد شاہ کے دور سے ہی مغل سلطنت ڈگمگانا شروع ہو گئی تھی۔ مختلف خود مختار ریاستیں بن گئی تھیں اور رہی سہی کسر نادر شاہ کے دہلی پر حملے نے پوری کر دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی روز بروز طاقتور ہو رہی تھی۔ مرزا محمد شاہ 1720 سے لے کر 1748 تک قریباً 28 سال تک دہلی سلطنت کا حکمران رہا۔ مرزا محمد شاہ دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں مدفون ہے۔ مرزا محمد شاہ کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ بہادر دہلی سلطنت کا بادشاہ بنا اور وہ اس عہدے پر 1748 سے 1754 تک 6 سال تک رہا۔ مرزا احمد شاہ بہادر کے بعد اس کے باپ محمد شاہ کا چچا زاد بھائی عالمگیر ثانی دہلی کے تخت پر براجمان ہوا۔ عالمگیر ثانی جہاں دار شاہ کا بیٹا اور بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ عالمگیر ثانی 1754 سے 1759 تک 5 سال تک بادشاہ رہا۔ عالمگیر ثانی کے بعد شاہ جہاں سوم 1760 تک 1 سال تک بادشاہ رہا۔ شاہ جہاں سوم مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد کام بخش کا پوتا تھا۔ شاہ جہاں سوم کے بعد عالمگیر ثانی کا بیٹا شاہ عالم ثانی 1760 سے 1806 تک 46 سال تک دہلی کا بادشاہ رہا۔ شاہ عالم ثانی کے بعد اس کا بیٹا اکبر شاہ ثانی 1806 سے 1837 تک 31 سال تک دہلی کے تاج و تخت کا مالک رہا۔ اکبر شاہ ثانی کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ ظفر دہلی کا بادشاہ بنا۔ بہادر شاہ ظفر 1837 سے 1857 تک
करीबन 20 साल तक बरसगीर पाको हिंद का आखिरी मुसलमान और आखिरी मुगल बादशाह रहा। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद अंग्रेज़ों का पूरे बरसगीर पर गलबा हो गया। दिल्ली के ताजो तख्त और बादशाहत का खात्मा हो गया। बहादुर शाह जफर को कैदी बना लिया गया और कुछ अरसे बाद आखिरी शाह हिंदुस्तान को बर्मा के शहर रंगून में जलावतन कर दिया गया। 1862 में बहादुर शाह जफर की वफात हुई और बर्मा में ही उनकी कब्र बनाई गई। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। म्यांमार के शहर यंगून में बहादुर शाह जफर का मकबरा आज भी मुगल सल्तनत के जवाल का पता दे रहा है। कई हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सरबराहान बहादुर शाह जफर की कब्र पर हाजिरी भी दे चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद तक मार दिए जाने वाले 8 मुस्लिम रहनुमाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। आलमी लीडर्स के मौत से कबल आखिरी अल्फाज क्या थे ये जानने के लिए यहाँ नीचे और बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और रत्ती की लव स्टोरी पर डिटेल्ड वीडियो आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।